So today, me and my student had a very emotional and meaningful discussion about hostel life, discipline, human struggles, and the reality of life itself. My student shared his experiences from spending 1 year in a hostel environment where he realized that hostel life is not a casual or freely enjoyable life where one can do anything at any time. Instead, it is a disciplined, punctual, and a routine-oriented life where every work has a fixed time, responsibilities are taken seriously, and mistakes often bring pressure or punishment. According to him, hostel life sometimes feels like a jail because children miss social activities, fun moments, family gatherings, marriage ceremonies, and the emotional freedom of an ordinary life. As everything becomes limited within the same classroom, same room, same schedules, and same disciplined surroundings. While listening to him, I realized how deeply his feelings connected with my own understanding of life. Even though we belong to completely different phase of our journeys, he's living in a student's life and I'm experiencing the struggles of a professional and working life, yet both of us felt the same truth. The real human life itself often becomes similar to hostel. As people grow up, responsibilities, survival, career building, learning skills, providing oneself and earning a livelihood slowly becomes the center of life. Even though friends, celebrations, entertainment, and opportunities still exist around us, the mind often remains under constant pressure to achieve something meaningful. Sometimes because of that pressure, people stop giving permissions to their own hearts to relax, enjoy life freely, or simple life without worries. My students also expressed a very mature realization that although disciplined life may feel boring or emotionally exhausting at times, discipline, routine, punctuality, and consistent practices are still the strongest keys to success and self transformation. He said that when people do not follow a structured routine, distractions and unnecessary noises, laziness, and confusion slowly take control of the mind. But disciplined environment train people to show up every day, complete their responsibilities, communicate properly, work together, and continue this process even when motivation disappears. So we both agree that discipline is not about waiting for a miracle every day, but about building a mindset that repeatedly chooses the right action until those actions slowly shape the future. One of the most emotional conclusions of our discussion was that if hostel life or human struggles sometimes feel like a prison, there is still a purpose behind those sacrifices. Just like freedom fighters understood why they were sacrificing their comfort and freedom for a greater cause, we too must understand why we are choosing discipline, pressure, and hard work and routine in our own lives. If we only focus on the pain, life will always feel like a jail. But when we understand the meaning behind the struggle, the freedom, the growth, the success, the stability, the self respect, the future we are trying to build, then the process itself gains the value. In the end, both me and my student realized that perhaps discipline is not the enemy of life, but the silent process through which human beings slowly transform themselves into stronger, wiser, and more responsible individuals. আমি আমার ছাত্রের সাথে হোস্টেল জীবন, শৃঙ্খলা, সংগ্রাম এবং বাস্তব জীবন নিয়ে যে আবেগপূর্ণ ও অর্থপূর্ণ আলোচনাটা করছিলাম, আমার ছাত্র তার ১ বছরের হোস্টেল জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে বলেছিল যে হোস্টেল জীবন খুবই নিয়ম-মাফিক, সময়নিষ্ঠ এবং দায়িত্বপূর্ণ। যেখানে স্বাধীনভাবে সবকিছু করা যায় না এবং অনেক সময় সেটি মানসিকভাবে একটি জেলের মতো অনুভূত হতেই পারে। তার কথা শুনে আমি অনুভব করলাম যে ছাত্র জীবন ও কর্মজীবন আলাদা হলেও বাস্তব জীবনের সংগ্রাম অনেকটাই একই রকম। কারণ বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দায়িত্ব, পরিশ্রম, নিজেকে প্রমাণ করা এবং ভবিষ্যৎ গড়ার চাপ মানুষকে নিয়মের মধ্যে বাঁচতে শেখায়। আমরা দুজনেই বুঝলাম শৃঙ্খলা, নিয়মিত অভ্যাস, কঠোর পরিশ্রম এবং ধারাবাহিকতা কখনো কখনো কঠিন ও একঘেয়ে মনে হলেও এগুলি মানুষকে সফল, শক্তিশালী ও দায়িত্ববান মানুষ হিসেবে গড়ে তোলে। শেষে আমরা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছাই যে জীবনের এই চাপ ও সংগ্রামের পেছনে একটি বড় উদ্দেশ্য থাকে। যদি মানুষ শুধু কষ্টকেই দেখে তাহলে জীবন জেলের মতো মনে হবেই, কিন্তু যদি সে সংগ্রামের উদ্দেশ্য, ভবিষ্যতের স্বাধীনতা, সাফল্য ও আত্মসম্মানের মূল্য বুঝতে পারে তাহলে সে কঠিন পথও অর্থপূর্ণ কিন্তু অবশ্যই হয়ে उठবে। इसी के साथ सो हिंदी में मैं अपने स्टूडेंट्स को समझाना चाहूँगी कि कुछ ऐसा मैंने बोला कि आज जो हॉस्टल लाइफ के बारे में, डिसिप्लिन के बारे में, स्ट्रगल्स के बारे में जो बातचीत हमने की, उस तो स्टूडेंट ने बताया कि हॉस्टल लाइफ के बारे में डिसिप्लिन होता है, वो पंक्चुअल होता है, वो रूटीन बेस्ड लाइफ होती है, जहाँ फ्रीडम कम होती है और कभी कभी तो वो जेल जैसी भी लग सकती है, क्योंकि बच्चों को फन एक्टिविटीज़, फैमिली मोमेंट्स और नॉर्मल लाइफ वो सब उनको नहीं मिल पाता। उसकी बातें सुनकर मुझे भी लगा कि स्टूडेंट लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ अलग होने के बाद भी असली ह्यूमन लाइफ का स्ट्रगल काफ़ी सिमिलर होता है, क्योंकि बड़े होते ही हमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, हार्ड वर्क और खुद को प्रूव करने का जो प्रेशर वो लाइफ का हिस्सा बन चुका होता है। हम दोनों ने ये रियलाइज़ किया कि डिसिप्लिन, रूटीन और कंसिस्टेंसी चाहे बोरिंग हो या डिफिकल्ट लगे, लेकिन वही इंसान को स्ट्रॉन्ग, रिस्पॉन्सिबल और सक्सेसफुल बनाता है। आखिर में हम इस कंक्लूजन पर पहुंचे कि अगर हम सिर्फ स्ट्रगल्स को देखें तो लाइफ जेल जैसी ही लगेगी, लेकिन अगर हम उन स्ट्रगल्स के पीछे का पर्पस, फ्रीडम और फ्यूचर सक्सेस को समझेंगे तो वही स्ट्रगल एक मीनिंगफुल जर्नी बन जाता है। सो आई एम विशिंग माई ऑल स्टूडेंट्स जिनको इंग्लिश, हिंदी, बंगाली में सुनकर अगर अच्छा लगा तो खुद से कोशिश करो, तुम लोग बहुत ज़्यादा अच्छा करोगे अपनी कहानी में।
और ये सिर्फ एक बातचीत थी, एक टॉपिक के बारे में वी आर जस्ट कम्युनिकेटिंग. आई होप दैट वी विल हैव दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशंस एंड just we will learn with fun. Academics and study, I think it's a most interesting process to have this communication about a topic. तो उस बारे में हर अपने लैंग्वेज में फील करो, सब कुछ हो जाएगा. एक ऑटोमेटिक प्रोसेस है, करते रहो. आई थिंक हम सब लोग आज जैसे भी बात करते हैं, जब कुछ दिनों के बाद हम लोग खुद को देखेंगे तो अपने आप को बेटर ही पाएंगे, जिससे हम लोग खुद अपने साथ खुश रहेंगे. सो आई ऑलवेज वॉन्ट कि सुनते रहो, मैं कुछ ना कुछ अपलोड करती रहूँगी. एंड आई होप कि इससे एकेडमिक जो फियर है उसको हम ओवरकम कर पाएंगे एंड वी विल प्रोग्रेस टू एकेडमिक सॉल्यूशंस एंड एकेडमिक प्रोग्रेस. तो लेट्स लर्न टुगेदर.